अस्सलाम वालेकुम जॉब्स एंड इंफो नेटवर्क में खुश आमदीद। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी में कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है और आपने उस पर कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन एज वगैरह क्या होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में गाइड किया जाएगा। अप्लाई करने के लिए हमने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट और फॉर्म ओपन किया हुआ है जहां से आपने एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। लेकिन बाकायदा वीडियो शुरू करने से पहले आपसे ये गुजारिश है कि पहले आप ये हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी ही मालूमाती वीडियोस आपको डेली बेसिस पर हमारे चैनल के ज़रिए मौसूल होती रहें। और मज़ीद ये है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें ताकि आपको डेली बेसिस पर वहाँ से भी अपडेट्स जो हैं वो हासिल होती रहें। और हमारा व्हाट्सएप का नंबर सेव करके हमें मैसेज भी कर दें ताकि आपको स्टेटस के ज़रिए आसानी से जॉब्स की जो अपडेट्स है या दीगर प्रोग्राम स्कीमों की अपडेट्स हमारे स्टेटस के ज़रिए भी हासिल होती रहे। तो चलते हैं वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। पहले आपको ये बताना ज़रूरी है कि जॉब्स हैं कौन कौन सी और उन पर कौन अप्लाई कर सकता है। तो बेसिकली पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी एक गवर्नमेंट का इदारा जो कि एयरलाइंस को जो है वो मेंटेन करता है। अब नीचे आप देख सकते हैं सबसे पहली सीट जो है असिस्टेंट डायरेक्टर एयर ट्रैफिक कंट्रोल की। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 32 है, यानी कि 32 इसकी सीट्स हैं। और इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है वो आपकी मिनिमम जो है वो मास्टर डिग्री होनी चाहिए। किस सब्जेक्ट में, वो आपने बीएस किया हो या फिजिक्स में, ठीक है ना, या मैथमेटिक्स में किया हो आपने। और उसके बाद जो है बीएस कंप्यूटर साइंस के साथ किया हो। अगर आपका यानी कि ना ही फिजिक्स में है ना ही मैथमेटिक्स में, फिर आपका कंप्यूटर साइंस के साथ हो सकता है। उसके बाद अगर आपका ये भी नहीं है तो एविएशन मैनेजमेंट में होना चाहिए, ठीक है। तो ये मास्टर डिग्री तो आपके पास होनी ही चाहिए। साथ में आपने एफएससी भी की हो, ठीक है ना, मतलब आपने आईसीएस ना की हो और ना ही आपने एफए किया हो, ना ही आपने एफएससी प्री मेडिकल की हो, एफएससी प्री इंजीनियरिंग की होनी चाहिए आपने, वो भी जो है 70% मार्क्स के साथ। और आपकी जो सीजीपीए या परसेंटेज जो है वो भी 70% होनी चाहिए मास्टर डिग्री जो है उसकी, ठीक है। और इसकी जो तनख्वाह है, मंथली सैलरी है, वो 1,68,880 रुपये उन्होंने लिखी हुई है, ठीक है ना। और इसके लिए जो आपकी एज लिमिट है वो मैक्सिमम 28 साल होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन वगैरह ऐड करके उन्होंने लिखा हुआ है। तो दूसरी सीट जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स की है। इसकी तादाद जो है वो 10 हैं। सीएमए पास हो, ठीक है ना, सीए फाइनलिस्ट आर्टिकल्स जो है, उसके बाद कंप्लीटेड। मतलब ये है कि अगर आपने सीए किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने सीएमए किया हुआ है फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने सीएमए या सीए वगैरह नहीं किया हुआ तो फिर आप एमबीए आपका फाइनेंस में होना चाहिए, ठीक है ना। कम से कम मास्टर डिग्री आपकी एमबीए होनी चाहिए और कम से कम 70% एग्रीगेट मार्क्स के साथ, ठीक है। और इंटरमीडिएट में आपने कम से कम 60% मार्क्स जो हैं वो हासिल किए हों, फिर भी आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। इस पे अप्लाई करने की जो एज है वो वही होगी जो ऊपर मैंने आपको डिस्कस की है, 28 ईयर्स, मतलब 28 साल, ठीक है ना, मैक्सिमम। और इसकी नंबर ऑफ पोस्ट मैंने आपको बता दी। उसके बाद जो है तीसरी सीट असिस्टेंट डायरेक्टर एयरपोर्ट सर्विसेज की है। अब इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 35 है, 35 इसकी सीट्स हैं। मास्टर्स ग्रेजुएशन डिग्री 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन द फील्ड ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि अगर आपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री हासिल की हुई है या आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री हासिल की हुई है या हॉस्पिटैलिटी में या होटल मैनेजमेंट में या एविएशन मैनेजमेंट में, तो फिर आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो परसेंटेज है मास्टर डिग्री में 60% मार्क्स आपके लाजमी होने चाहिए। या अगर आपका सीजीपी है तो 2.6 ये होना चाहिए 4 में से, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने एफएससी आईसीएस वगैरह की कोई शर्त नहीं रखी हुई। मतलब ये है कि आपकी इंटरमीडिएट पास है और आपका यानी कि ये डिग्रीज हैं तो आप इस पर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके लिए एज लिमिट वही है जो ऊपर मैंने आपको डिस्कस की हुई है। और इसकी तनख्वाह वगैरह भी वही है, जो बल्कि सभी की तनख्वाहें जो हैं वो सेम है, 1,68,880 रुपये। अब नीचे कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं वो पढ़ लेते हैं, जिसमें सबसे पहला, इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू फिल एंड सबमिट ऑनलाइन जॉब एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल एट, वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, विद इन 20 डेज फ्राम द डेट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट, यानी कि जिस दिन को ये एडवर्टाइजमेंट इशूड की गई है
उस दिन से लेकर आपने 20 दिनों के दरमियान में अप्लाई करना है। और इसका अप्लाई का तरीका ये है कि आपने जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके पहले अपना फॉर्म जो है सबमिट करना है, आपने फ़ी वगैरह जो है वो पे करनी है, फिर वो आपने अपलोड भी करनी होती है। फिर आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने लिखे हुए हैं कि सीवी आपने अपलोड करनी है अप्लाई के दौरान, उसके बाद जो है पीडीएफ कॉपीज ऑफ रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स डिग्री एंड CNIC वाइल अप्लाइंग फॉर दिस। मतलब ये कि तमाम की तमाम डिग्रीज जो हैं वो आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करनी है, उसके बाद CNIC भी आपने पीडीएफ में कन्वर्ट करके अप्लाई के दौरान जो है अपलोड करना होगा। अभी इंशाल्लाह आपको कंप्लीट बताया जाएगा कि कैसे आपने अप्लाई करना है। वीडियो आप कंप्लीट देखें। अगर आपको ये वीडियो फ़ायदा दे रही है तो इसे काइंडली जो है लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है और हमारी वीडियो जो है वो यूट्यूब रिकमेंड करती है। और इसकी ये भी मेक श्योर कर लें कि 500 रुपये इसकी बैंक फ़ीस है जो आपने अलाइड बैंक में पे करनी होती है, जिस मकसद के लिए उन्होंने अपना अकाउंट नंबर जो है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये इनका अकाउंट नंबर है, ये अकाउंट नंबर है, आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और जब हम अप्लाई करेंगे तो वहाँ भी अकाउंट नंबर शो होगा, वहाँ से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये इनका जो IBAN नंबर होता है, अगर वो काम ना करे फिर आप इसके ज़रिए जो है अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी फ़ी पे कर सकते हैं। फ़ी आपने ऐसे पे करनी है कि आपने अलाइड बैंक चले जाना है, वहाँ से डिपॉजिट स्लिप लेनी है, वहाँ अपना डाटा फिल करना है, 500 रुपये ऊपर लिखने हैं, वहाँ फीस जो है पे कर देनी है, पेड स्लिप उनसे ले लेनी है, फिर पेड स्लिप जो है वो अप्लाई के दौरान अपलोड भी होगी। तो ऑलमोस्ट हमने ज़रूरी पॉइंट्स जो हैं वो सारे डिस्कस कर लिए हैं। बात चलते हैं अप्लाई का बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पे आपने करना इस तरह कि अपने मोबाइल में या कंप्यूटर में आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और आपने इनका लिंक टाइप कर देना है गूगल क्रोम के यहाँ पे सर्च बार में paa.gov.p के जैसे ही लिख के आप सर्च करेंगे या इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए अप्लाई के लिंक पे क्लिक करेंगे, आप डायरेक्ट इनकी वेबसाइट पे मूव हो जाएंगे। आपके सामने सबसे पहले ये पेज आएगा, इनका होम पेज। फिर आपने यहाँ पे जो सबसे पहले जो है ना जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर क्लिक करना है, जहाँ यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर यहाँ के लिखा हुआ है अप्लाइड नाउ, इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने इनका जॉब एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे आप अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पे जॉब एप्लीकेशन फॉर्म जो है ओपन हो गया है। अब सबसे पहले आपने सिलेक्ट सिचुएशन बैंक नोटिस नंबर, ठीक है ना। यहाँ पे आपने जो है नोटिस नंबर के लिहाज से वैकेंट पोजीशन वो सिलेक्ट करनी हो। तो यहाँ पे चूँकि एक ही नोटिफिकेशन नंबर इनका है तो आप इसके ऊपर क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आपने अपनी मतलूबा जॉब सिलेक्ट कर लेनी है। हम बिलफरज सबसे पहले वाली जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने जो है जॉब सिलेक्ट होके आ जाएगी। यहाँ पे एक ज़रूरी पॉइंट लिखा हुआ है, यहाँ पे पढ़ सकते हैं आपने जब प्रोफाइल रेडी कर देनी है आपने अपनी CV जो है वो लाजमी अपलोड करनी है, जो कि एक प्रोफेशनल लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि उस पे पिक्चर अगर आपकी लगी होगी तभी वो प्रोफेशनल लेवल की होगी, ठीक है। तो ये आपने जो है ना सिलेक्ट दिस जॉब पे ऊपर क्लिक कर देना है। अब ये फॉर्म आपने बहुत ध्यान से फिल करना है, मैं आपको कुछ सरसरी समझा देता हूँ। यहाँ पे आपका नेम जो है वो ऑलरेडी आ रहा होगा, ठीक है ना, जो आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया था। तो सबसे पहले आपने अपना अकाउंट जो है क्रिएट करना होता है। उसके बाद आपने अपना जो अकाउंट क्रिएट किया होता है उसे लॉगिन कर लेना होता है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो आपका कुछ डाटा जो है आपने अकाउंट क्रिएट करते हुए लगाया होता है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली फैच हो जाता है। उसके बाद आपने अपना फादर नेम यहाँ पे टाइप करना है, उसके बाद मदर नेम आपने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद अपना जेंडर्स यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद जो है पेरेंट CAA ये लिख लेना। अगर ये आपका नहीं है तो ये उनका होता है जिनके जो पेरेंट्स होते हैं वो मतलब इसी अथॉरिटी में लगे होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद ये भी ऑप्शनल है, आप इसे भी खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पे चूज़ करनी है, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे बताना है, उसके बाद नेशनलिटी आपने यहाँ पे पाकिस्तानी रहने देना है, उसके बाद अपनी हाइट आपने यहाँ पे बतानी है फीट में और इंचेस वगैरह में, उसके बाद रिलीजन अपना यहाँ पे सिलेक्ट करना है, उसके बाद NIC नंबर आपने यहाँ पे लिखना, डोमिसाइल आपने यहाँ पे चूज़ करना है, उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे चूज़ करनी है, पोस्टल एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है, उसके बाद पोस्टल सिटी आपने यहाँ पे लिखनी है, फिर आपने अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना है, परमानेंट सिटी आपने यहाँ पे लिखना है। लैंडलाइन नंबर ये ऑप्शनल होता है, ये ना भी लिखें तो चल जाता है काम, ठीक है ना। लेकिन आप यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर ही लिख सकते हैं। उसके बाद अपना मोबाइल नंबर आप यहाँ पे लिख देंगे। रेलेवेंट एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, वरना ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। फ्लाइंग आवर्स आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद PEC रजिस्ट्रेशन नंबर ये वगैरह आपके लिए ज़रूरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं।
تو ان کیٹیگریز میں اگر آپ فال کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ ٹک لگا دیں گے، ورنہ آپ اسے بھی خالی چھوڑ دیں۔ تو یہ ڈیٹا بتانے کے بعد آپ نے اسکرول ڈاؤن کرنا ہے، پھر آپ نے نیچے جو ہے یہاں پہ پوچھا ہوا ہے کرنٹ امپلائر آپ کا کیا سٹیٹس ہے، آپ مطلب جو ہے جاب لیس ہیں یا کہیں پرائیویٹ جاب کر رہے ہیں یا کیا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ کرنٹ امپلائر نیم لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد این او سی فرام امپلائر آپ نے ٹک لگا دینی ہے۔ اگر آپ مطلب جاب آپ کہیں کر رہے ہیں اور آپ نے این او سی وہاں سے حاصل کر لیا ہے تو آپ یہاں پہ ٹک لگا دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے چوائس آف ٹیسٹ سینٹر، ٹھیک ہے، یہاں پہ جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ ٹیسٹ سینٹر آپ کے سامنے شو ہو جائیں گے۔ اسلام آباد ہے، کراچی ہے، لاہور ہے، پشاور ہے، کوئٹہ ہے، جو بھی آپ کا یعنی کہ نزدیک ترین سٹی ہے وہ آپ نے چوز کر لینا ہے۔ یہ سارا ڈیٹا آپ نے جیسے فل کر لینا ہے، اس کے بعد آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ نیکسٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے آپ کا ڈیٹا جو ہے سیو ہو گیا۔ اب آپ نے یہاں پہ اوکے پہ کلک کر دینا۔ اب یہاں پہ آپ نے اپنی سب سے پہلے ایجوکیشن جو ہے وہ ایڈ کرنی ہے، جس مقصد کے لیے آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے میٹرک کی ایجوکیشن ایڈ کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے ڈگری یہاں پہ بتانی ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبجیکٹس یہاں پہ سلیکٹ کرنے ہیں کہ آپ نے کس مطلب ڈسپلن میں جو ہے اپنی میٹرک کی ہے۔ یہاں پہ آپ نے سائنس کو جو ہے نا وہ سلیکٹ کرنا ہے، یہاں پہ سلیکٹ جو ہے وہ سائنس کریں گے۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے اپنا انسٹیٹیوشن نیم یہاں پہ لکھنا ہے، اس کے بعد پاسنگ ایئر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، پرسنٹیج یہاں پہ لکھنی ہے، ڈویژن آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے۔ اس کے بعد سی جی پی اگر آپ کا نہیں ہے تو آپ اسے خالی چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ کرنے کے بعد آپ نے ایڈ ایجوکیشن کے اوپر کلک کر دینا۔ جیسے ہی آپ ایڈ ایجوکیشن انفو کے اوپر کلک کریں گے آپ کی ڈگری سیو ہو کے یہاں پہ آ جائے گی۔ اب اگر آپ نے یہاں پہ کوئی مسٹیک کر دی ہوئی ہے ایڈ کرتے ہوئے تو آپ اسے ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں، بلکہ اسے آپ ڈیلیٹ کر کے دوبارہ بھی انٹر کر سکتے ہیں۔ اب آپ نے میٹرک کی ڈگری ایڈ کر دی ہے، اب اسی طرح آپ نے اس کے بعد آپ نے انٹرمیڈیٹ کی کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے گریجویشن 14 ایئرس کی کرنی ہے۔ اگر آپ نے انٹرمیڈیٹ کے بعد ڈائریکٹ 4 ایئرس کیا ہوا ہے پھر آپ نے یہاں پہ 16 ایئرس والی گریجویشن جو ہے اسے آپ نے سلیکٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری جیسے آپ نے ڈگریز وغیرہ ایڈ کر لینی ہے، پھر آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا ہے۔ ڈگریز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے سرٹیفکیشن ایڈ کرنے ہوتے ہیں، اگر آپ کے یہ نہیں ہیں پھر آپ اپنا ایکسپیرینس ایڈ کر سکتے ہیں، اگر ایکسپیرینس بھی نہیں ہے تو آپ اسے بھی خالی چھوڑ دیں۔ تو اسی طرح آپ نیکسٹ کرتے ہوئے آگے موو ہوتے جائیں گے، جو بھی آپ کا ڈیٹا آپ کے پاس ہوگا آپ نے وہ ریئل بتا دینا ہے۔ اگر آپ کا ایکسپیرینس سرٹیفکیشن وغیرہ نہیں ہے تو آپ اسے خالی چھوڑ کے ڈائریکٹ اٹیچمنٹس کے سیکشن کے اوپر موو ہو جائیں گے۔ جیسے آپ اس کے اوپر آئیں گے اب آپ سے یہاں پہ پوچھ رہے ہیں کہ اگر آپ کوئی اٹیچمنٹ جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کوئی فوٹو اپلوڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کا یعنی کہ جو جس میں فائدہ ہو، جس میں آپ کے کوئی سرٹیفکیشن وغیرہ ہو، کیونکہ پیچھے کوئی اس طرح کا آپشن نہیں تھا سرٹیفکیشن میں، تو آپ یہاں پہ کوئی بھی ایسی چیز اپلوڈ کر سکتے ہیں جو مطلب جس کے ذریعے آپ کو پریفرنس ملے، ٹھیک۔ تو ایٹ اے ٹائم 3 پریفرنسز آپ اس میں جو ہے پبلش کر سکتے ہیں، ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ہم نے اپنے کمپیوٹر کے ڈپلوما کی یہاں پہ پک ایڈ کی ہے اور یہاں پہ ایم ایس آفس لکھ دیا ڈپلوما وغیرہ۔ اب آپ نے اٹیچ دا فائل کے اوپر کلک کرنا ہے، ہماری یہ فائل اٹیچ ہو گئی ہے، اس کے بعد یہ یہاں پہ شو ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح آپ ایک کوئی اور پک ایڈ کر سکتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ تیسری پک بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن 3 سے زیادہ آپ جو پکچرز ہیں وہ ایڈ نہیں کر سکتے، 3 سے زیادہ اٹیچمنٹ جو ہیں وہ آپ ایڈ نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد آپ ٹیسٹ فی کے اوپر کلک کریں گے، یہاں پہ آپ جیسے کلک کریں یہاں پہ آپ نے اپنی جو پیڈ سلپ ہے وہ اپلوڈ کرنی ہے، اس کی آپ نے انفارمیشن یہاں پہ بتانی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، آپ اس کی پکچر کھینچے یا اس کا اسکرین شاٹ لیں، آپ اسے بینک میں لے جائیے، ٹھیک ہے نا۔ وہاں ان کی جو ڈپازٹ سلپ ہے وہ تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، اگر آپ خود فل نہ کر سکیں آپ یہ پکچر انہیں دکھا دیں، وہ آپ کا ڈیٹا جو ہے خود بخود پے سلپ کے اوپر لکھیں گے، ڈپازٹ سلپ کے اوپر لکھیں گے، وہ خود پے کر کے آپ کو پیڈ سلپ جو ہے وہ دے دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ اس بینک کا نیم لکھنا ہے جس میں آپ نے فی پے کی ہے، ٹرانزیکشن آئی ڈی آپ نے یہاں پہ لکھنی ہے، ٹرانزیکشن ڈیٹ آپ نے یہاں لکھنی ہے، اس کے بعد اپنی اٹیچمنٹ جو ہے آپ نے یہاں پہ اٹیچ کر دینی ہے۔ اور اٹیچمنٹ آپ نے پی ڈی ایف میں بھی کر سکتے ہیں، جے پی جی میں کر سکتے ہیں، جے پی ای جی وغیرہ میں آپ کر سکتے ہیں، پی این جی میں بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ ڈیٹا آپ نے جیسے بتا دینا ہے، پھر آپ نے سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنا۔ تو سیو اینڈ نیکسٹ کے اوپر کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کی ونڈو آئے گی۔ اب یہاں پہ آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہوتا ہے کہ سبمٹ جاب ریکویسٹ کے اوپر کلک کرنا ہوتا ہے،
اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو ڈیٹا بتایا ہے پھر آپ یہ ڈیٹا آپ کا جو ہے ڈپارٹمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے، وہ اسے ریویو کرتا ہے، پھر آپ کی جاب اپلیکیشن جو ہے اس پہ ٹیگ لگ جاتا ہے کہ یہ مطلب سبمیٹڈ ہے، اپرووڈ ہے، پھر آپ نے اپنی یعنی کہ فائنل جو ہے پھر دوبارہ سے آپ نے سبمٹ کرنی ہوتی ہے۔ تو جیسے آپ سبمٹ جاب ریکویسٹ کے اوپر کلک کریں گے آپ کے سامنے اس طرح کا کنفرمیشن کا ایک میسج آئے گا، پھر آپ نے یس کے اوپر کلک کر دینا ہے۔ تو اب آپ کی یہ جو جاب اپلیکیشن ہے یہ ڈپارٹمنٹ کو چلی گئی ہے، وہ آپ کا پہلے ڈیٹا چیک کرے گا، ویریفائی کرے گا کہ آپ کی ساری ریکوائرمنٹس اگر پوری ہوں گی تو آپ کی اپلیکیشن اپرووڈ کر دے گا، پھر آپ نے اپنا اکاؤنٹ جو ہے لاگ ان کرنا ہے 1-2 دن تک، پھر آپ نے اپنی ویو یور سبمیٹڈ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جیسے آپ یہاں پہ کلک کریں گے یہاں پہ آپ کی سبمیٹڈ جو ہے نا وہ اپرووڈ ہو جائے گی، یعنی کہ پھر آپ یہاں پہ اپنا سٹیٹس وغیرہ چیک کرتے ہوں گے کہ آپ کی جاب اپلیکیشن جو ہے وہ اپرووڈ ہوئی ہے یا ریجیکٹ ہوئی ہے، کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اب پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو سمجھاؤں کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا تھا، لیکن اس کا اپلائی تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ تھا۔ اگر آپ کو پھر بھی کسی بھی پوائنٹ کو سمجھنے میں مطلب دشواری ہو، نہ سمجھ آئی ہو، تو آپ ہم سے واٹس ایپ پر کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کو کمپلیٹ جو ہے وہ گائیڈ کر دیں۔ تو ایسی ہی معلوماتی ویڈیوز کے لیے آپ سے یہ گزارش ہے کہ پہلے آپ یہ ہمارا چینل جو ہے یہ سبسکرائب کر دیں اور بیل کے آئیکن کو آل پہ سیٹ کر دیں، تاکہ آپ جیسے ہی ویڈیو ہم یہاں پہ کوئی اپلوڈ کریں آپ کو بیل آئیکن سے نوٹیفیکیشن سے انفارمیشن ملتی رہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔